औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, हंसते बसते रहे, खुशबाश रहे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, एक और नए खूबसूरत से टॉपिक के साथ। आज का मेरा खूबसूरत सा टॉपिक था इंसानियत पर। इंसानियत पर मैंने लाइव में भी टॉपिक किया था और मैं आज आपको इंसानियत पर एक और टॉपिक बता रही हूँ। इंसानियत क्या है, इंसानियत को कैसे समझना चाहिए, इंसानियत का साथ कैसे देना चाहिए, हमें इंसानियत की क्या अहमियत दी गई है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि इंसानियत का साथ आप कैसे दो, कि जैसे कि हदीस में हुक्म दिया गया है, दीन में हुक्म दिया गया है कि जब कोई दो बंदे लड़ रहे हों तो तीसरे को सुलह करवा देनी चाहिए। आजकल ये हो रहा है कि तीसरा जाकर और फसाद खड़ा कर देता है, लेकिन ये हमारे दीन का हुक्म नहीं है। दो बंदे लड़ रहे हैं, तीसरे को सुलह करवा देनी चाहिए। मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है, तीसरे को सुलह करवा देनी चाहिए, क्योंकि जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो शैतान तालियां बजाता है। अल्लाह ताला सबके घरों को हिफाजत में रखे, सबको सलामत रखे। तो इंसानियत ये है, एम्बुलेंस में किसी को जाते हुए देखें तो उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला वो किस बीमारी में मुब्तला है या नहीं है, मौत की सख्ती में है, तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे। किसी बीमारी में मुब्तला है तो उसे अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, ये दुआ मांगे। और दूसरी बात, किसी के घर में परेशानी दुख देखे तो उसके लिए दुआ करें, उसके दुख को अपना दुख समझे, उसके एहसास को अपना अंदर एहसास समझें, कि आप दिल में डाल के एहसास को समझें, कि यानी ऐसा समझें कि ये दुख, ये परेशानी आपकी अपनी है, उसकी नहीं है। ये सारी चीज़ें इंसानियत को अहमियत देती है। इंसानियत इसी को कहते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहूँ, रोड पर आप किसी को ट्रैफिक में बाइक गलत चलाते हुए देखते हैं या किसी को गाड़ी गलत चलाते हुए देखते हैं, आपकी नज़रों के सामने एक बुरी चीज़ हो रही है, आपको नॉलेज है, अल्लाह ताला ने इस चीज़ से नवाजा हुआ है आपको, तो इस नॉलेज को ज़ाया ना करें, इस नॉलेज को इस्तेमाल करें, सामने वाले को रोकें। क्या पता सामने वाला आपकी बात पे रुक जाए, क्या पता उस बड़े हादसे से बच जाए, क्या पता उसके घर में माएँ बहनें उसकी मुंतज़िर हों, क्या पता उसकी बीवी बच्चे मुंतज़िर हों और वो किसी हादसे का शिकार हो जाए, और हमारी वजह से अगर वो बच जाए, उससे उससे कोई बात हमारी दिल पे लग जाए और वो काम करना छोड़ दे, तो इसकी नेकी, इसका अजर, इसका सवाब किसको मिलेगा? इसका अजर, इसका सवाब हमें मिलेगा। हमेशा इंसानियत को अहमियत देना सीखें। इंसानियत को जब अहमियत देंगे, अल्लाह ताला बहुत आसानी करेंगे, बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। लेकिन वही बात है कि जब तक इस पर अमल करना नहीं आता, हमें अमल करना नहीं आएगा, तो हम कैसे करेंगे? इस पर अमल करने का यही मकसद है, इसको कि इस इंसानियत को अहमियत देना। इंसानियत को अहमियत तभी दी जाती है कि सबसे पहले हम अपने अपने ईमान को जब स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जब हमारा ईमान मजबूत होता है, हमारा अखलाक अच्छा हो जाता है, हमारी ज़बान अच्छी हो जाती है, लोगों के लिए हम सोचने लगते हैं, लोगों के दुख को अपना दुख समझ कर चलने लगते हैं, तब जाके हम इंसानियत को समझते हैं। इंसानियत को हम तब समझते हैं, रोड पर चलते हुए किसी को के एक्सीडेंट देख के हम भाग जाते हैं कि नहीं पुलिस केस है, ये इस तरह। मैं कहती हूँ नहीं, इंसानियत को अहमियत देनी चाहिए, उसका एहसास करें। ना जाने वो बंदा किस काम से जा रहा था, अपने बच्चों की रोज़ी कमाने जा रहा था, ना जाने उसके घर में क्या परेशानी होगी, उसके साथ हादसा हो गया, अगर वो जिंदा है, बचा हुआ है, तो उसका साथ देना चाहिए, ये इंसानियत है। एम्बुलेंस वही भी, जैसे मैंने कहा कि एम्बुलेंस में जो बंदा जा रहा है उसको रास्ता फ़ौरन देना चाहिए, ताकि वो टाइम पे पहुंचे, क्या पता उसकी ज़िंदगी बचे, उसके घर में भी ना जाने कितनी जाने मुंतज़िर हैं उसकी, ना जाने वो किस दुआ से बाहर निकला है कि उसके घर में कोई परेशानी ना हो, या उसके बच्चे भूखे ना हो, या उसकी फैमिली में कोई बीमार ना हो जिसकी दवाई लेने वो निकला हो। तो ये सारी बातें इंसानियत में शामिल होती हैं। दो बंदों में या तीन बंदों में सुलह करवाना भी बहुत बड़ा सवाब और अजर है। कहीं भी लड़ाई देखें, फ़ौरन सुलह करवा दें, वहाँ से गुजर कर ना चले जाएं। जो कदम गुजर कर जाएंगे वो हमारे लिए गुनाह है। क्यों? कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदे, मैंने तुझे नॉलेज दी हुई है, तुझे समझ दी हुई है, तू ये काम कर सकता है, तूने फिर भी ये काम नहीं किया तो तेरी नेकी ज़ाया होगी। अस्तगफिरुल्लाह। तो इसलिए इसको कामों को देखा करें, इंसानियत को हमेशा अहमियत दें। कोई गलत ट्रैफिक चला पे गलत गाड़ी चला रहा है, गलत बाइक चला रहा है, आजकल के नौजवान जो लड़के हैं वो शोबाजियाँ करते हैं, और बहुत ज़्यादा शोबाजियाँ करते हैं, उनको अपने माँ पेरेंट्स का ख्याल नहीं, अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रहता कि वो किस तरह उनके माँ बाप उन्हें बड़ा करते हैं, तकलीफ़ें काट कर बड़ा करते हैं, और रोड पर वो शोबाजियाँ करते करते हादसे का शिकार हो जाते हैं। उन्हें तो कुछ नहीं होता, दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए माँ बाप का रोग बन जाता है। जो माँ बाप बहुत तकलीफ़ें काट के उन बच्चों को बड़ा करते हैं, बहुत तकलीफ़ों से उनको बड़ा करके रखते हैं, उन्हें किसी मकाम पर खड़ा करते हैं, वही बच्चे रोड पर उल्टी सीधी गाड़ियाँ चलाकर हादसे का शिकार हो जाते हैं।
تو اگر آپ کے اندر ہے، آپ کے سامنے کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے، تو آپ اس بندے کو روکنے کی پوری کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ جب آپ نیکی کی طرف لوٹ رہے ہوں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں ڈالے گا۔ یہ حقیقت بات ہے، میں دعوے سے کہہ رہی ہوں، میں کہتی ہوں اتنا ایمان اسٹرانگ ہونا چاہیے بندے کا کہ اس کو سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی نہیں، اللہ تعالیٰ خود ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم کسی کے لیے اچھا سوچتے ہو تو میں سامنے والے کے دل میں خود ڈال دیتا ہوں۔ بے شک اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، لیکن اس میں ہماری نیکی ہے، ہمارا اجر ہے، ہمارا ثواب ہے، اگر ہم انسانیت کو اہمیت دیں تو۔ کیونکہ آج کل انسانیت کو اہمیت کوئی نہیں دے رہا، سب نفسا نفسی کا دور ہے، سب کو اپنی بڑی ہوئی ہے، سب کہتے، ہر کوئی کہتا ہے میری جیب میں پیسہ ہو، بس سامنے والے کی جیب خالی ہو، کچھ بھی ہو، اس کے گھر میں فاقہ ہو، اس کے گھر میں پریشانی ہو، میری جیب میں پیسہ ہونا چاہیے، سامنے والا یہی الفاظ کہتا ہے، اور سامنے والے کے ہمیشہ یہی ہر کسی کی سوچ یہی ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ، ہر کسی کو کوئی سامنے والے کو پیسہ دیکھ ہی نہیں سکتا، جلن اور حسد کیوں؟ ارے بھائی، سامنے والے کو سامنے والے کا نصیب ملا ہے، آپ اس کا نصیب چھین ہی نہیں سکتے، کیوں کہ آپ کے نصیب میں جتنا ہوگا آپ کو اتنا ہی ملے گا، چاہے آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کے نصیب میں جو ہوگا وہ آپ کو ملے گا۔ تو ہمیشہ انسانیت کو اہمیت دیں، یہ بہت قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسپتالوں میں ڈائلیسس پہ جا کے لوگوں کو دیکھیں، نیو برن بچوں کو دیکھیں جو ڈائلیسس پہ ہیں، بیچارے جن کو مشینیں لگ لگ کے پانی نکلتا ہے، استغفر اللہ۔ جتنی دفعہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھوں میں رکھا ہوا ہے، بہت اذیت دے تکلیف ہے یہ کہ جو ڈائلیسس پہ لوگ ہیں، جن کے جسم سے روزانہ پانی نکلتا ہے مشینوں سے، آپ ان کا حال پوچھیں۔ میں کہتی ہوں کہ توبہ کرتے کرتے نہ تھکیں، توبہ کرتے کرتے نہ تھکیں، بہت قیمتی الفاظ ہیں یہ، انہیں اگنور نہ کریں، انہیں سمجھیں، یہ بہت قیمتی الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ ہمیشہ اپنے اندر رکھیں، ہمیشہ انسانیت کو اہمیت دیں۔ ہاسپٹل میں جائیں، اپنی دوائی لینے جاتے ہیں، اپنے بچوں کی دوائی لینے جاتے ہیں، تو آپ وہاں پر جا کر دیکھا کریں، کوئی بیڈ پہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو بڑی معصوم سی نگاہ سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کاش یہ سامنے والا چل پھر رہا ہے، یہ اسپتال میں ہے، ہم بھی چلے پھریں۔ ان کے دل کے ارمان کو جس دن آپ سمجھ گئے تو ایک قابل مسلمان بن گئے، کیونکہ سامنے والے کی جب کیفیت، سامنے والے کی فیلنگز کو آپ سمجھ گئے تو آپ کو احساس کرنا بھی آ گیا، آپ کو انسانیت بھی سمجھ میں آ گئی، آپ کو سب چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ تو ہمیشہ انسانیت کو اہمیت دیں، ہمیشہ انسانیت کو سمجھیں، دو یا تین لڑنے والوں میں صلح کرائیں اور انہیں سمجھائیں، دین کی طرف لے کر آئیں، اچھی بات بولتے رہیں، بھلے وہ آپ کو برا بھلا بولے، ایک دن وہ آپ کی بات پر ضرور عمل کریں گے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ ان کے دل میں لازمی ڈالے گا۔ اور امید کرتی ہوں کہ ان ساری باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ ٹاپک بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو، ایک اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آؤں گی، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔